Ang mga katawhan nalumpag tungod sa kulang og kaalam. Tungod kay ang pinakaimportanteng butang nga nagahatag natog kinabuhi nga mawang pulong sa Ginoo wala gibasa og wala nangayo og pagpasabot niini. Og tungod ni ana wala sila makakaplag og tubag sa mga problema. Kung naa kay mga giantos, mga problema karon, wala nay bag-o ni ana igsuon, wala nay bag-o sa pangitabo sa kalibutan karon. Og kung ngit-ngit ang atong salabutan, ngit-ngit ang atong kinabuhi, it's because we don't know God. We don't choose to know Him more. And so, part of it is that Christians fail because they lack spiritual warfare. Wala nakigubat sa kaaway. Wala nangonsulta sa Ginoo before nga musulod sa isa ka butang. Wala nangonsulta sa Ginoo daan. So, dili sila kabalo mo gamit sa ilang spiritual authority that is in Christ. Dili sila kabalo mo gamit sa espada nga naa sa espiritu o mao ka na ang pulong sa Ginoo.